अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ, और जिसका मकसद ये है कि चूँकि ईद आने वाली है, उस हवाले से आज एक अजीब इत्तफ़ाक हुआ कि मैंने फ़ेसबुक ओपन की और वहाँ पे देखा कि हमारे बड़े काबिल एहतराम उस्ताद प्रोफेसर असद सलीम शेख साहब, उनकी एक पोस्ट लगी हुई थी जिसमें उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या ऐसे फ़लाही काम इंसानियत के लिए करते थे, और उनके जो फ़लाही काम थे उन्होंने कैसे इंसानियत की खिदमत में अपना वक्त सर्व किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो इंसानियत की खिदमत करते थे, और ख़िदमत भी इस अंदाज़ में करते थे कि रात की तारीकी में अपनी पुश्त के ऊपर गंदम की अनाज की बोरियां जो थीं वो लेके जाते थे और गुरबा में तकसीम करते। तो पहले थोड़ा सा एक तारुफ़ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का वो आपकी खिदमत में हाज़िर करता चलूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम 15 जमादुल अव्वल सन 38 हिजरी को पैदा हुए। 25 मुहर्रम सन 95 हिजरी को इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। आपका असली नाम अली था। ज़ैनुल आबिदीन सैयदुल साजिदीन और सज्जाद आपके लक़ब थे। आपके वालिद का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और आपकी वालिदा का नाम जनाब शहरबानो अलैहिस्सलाम, जो एक बादशाह की बेटी थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें जहाँ बहुत सारे दर्स मिलते हैं, वहाँ पे एक दर्स ये भी मिलता है कि वाक़े करबला का जो मंज़र जितनी करीब से इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, उसके बाद जब शाम से रिहाई मिली, तो रिहाई के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपना बाकी वक्त जो मदीने में गुजारा, तो इमाम के ऐसे क्या काम थे जो उन्होंने इंसानियत के लिए किए। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपकी खिदमत और आपकी समातों के लिए हदिया करता चलूँ कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम वो शख्सियत थे जिनको उनका हक़ नहीं मिला जिस तरह से मिलना चाहिए था। लोगों ने जिस तरह से जुल्म व सितम किया, वाक़े करबला आप तमाम लोगों ने सुना। अब वो देखें कि एक शख्स जिस पे इतना जुल्म व सितम हुआ और कोई हक़ नहीं मिला उस शख्स को, वो कैसे इंसानियत के हकूक़ के लिए बात करे। एक किताब जिसका नाम आईना हकूक़, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने ये किताब लिखी जिसमें 50 ऐसे हकूक़ बयान किए गए हैं, जिसमें इंसानी अज़ा से लेके गैर मुस्लिमों के हकूक़ तक इस किताब में बयान किए गए हैं कि कैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उन तमाम लोगों के हकूक़ की बात की जिनको उनके हक़ नहीं मिलते। हमारी ज़ात के ऊपर क्या हक़ है, हमारा मुआशरे में क्या हक़ अदा होना चाहिए, गैर मुस्लिमों के साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए। ये उस शख्स की लिखी किताब है कि जिसको उसका हक़ नहीं मिला। आईना हकूक़ के नाम से ये किताब मौजूद है, इसको आप लाजमी पढ़िएगा। जिस मौजू की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ वो मौजू ये है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की एक पहली किताब जिसका मैंने ज़िक्र किया, जो कि मार्केट में दस्तयाब भी है, दूसरी बड़ी जामे किताब जिसका नाम सहीफ़ा सजादिया है। और ये बिलखसूस मैंने आज जब मैंने वो पोस्ट देखी आपकी, तो मैं दोपहर के वक्त ये दुआ पढ़ रहा था कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम नमाज ईद उल फ़ित्र से फ़ारिग होते थे और नमाज जुमा अदा करते थे, तो हर जुमा के नमाज के बाद, हर ईद उल फ़ित्र की नमाज के बाद वो ये दुआ लाजमी पढ़ा करते थे। आए अज़ीज़ान मन, हमें इस किताब के ज़रिए और इस दुआ के ज़रिए सीखना चाहिए कि हमें अपने परवरदिगार से कैसे मांगना चाहिए। इस किताब में बताया गया कि हम अपने परवरदिगार की बारगाह में कैसे जा सकते हैं। ईद एक ऐसा त्यौहार है जो खुशी का बाइस बनता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका वादा इस तरह से किया जैसे हम पूरे महीने रमज़ान के रोज़े रखते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक तोहफ़ा मिलता है ईद की सूरत में। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि ईद सिर्फ इसके लिए है जिसके रोज़ों को अल्लाह ताला ने कबूल किया और इसके क़याम को कदर की निगाह से देखा, और हर वो दिन जिसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी ना की जाए वो ईद का दिन होता है। अज़ीज़ान मन, ईद उल फ़ित्र के हवाले से
سب لوگوں کو، امت مسلمہ کو اس بات کا پتہ ہے، لیکن عید الفطر میں جو سب سے اہم چیز ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ جیسے ہی آپ شوال کا چاند دیکھیں تو آپ پہ یہ فرض ہے کہ آپ زکوٰۃ اور فطرانہ مستحقین کے لیے نکالیں تاکہ وہ بھی ہماری خوشیوں میں برابر کے شریک ہو سکیں۔ عید کا تہوار امام زین العابدین کیسے مناتے تھے اور کس انداز میں پروردگار سے دعا کرتے تھے، اس دعا کے کچھ اہم حصے آپ کے ساتھ شیئر کرتے۔ اے وہ جو ایسے شخص پر رحم کرتا ہے جس پر بندے رحم نہیں کرتے، اے وہ جو ایسے گناہگار کو قبول کرتا ہے جسے کوئی قطع زمین اس کے گناہوں کے باعث قبول نہیں کرتا، اے وہ جو اپنے حاجت مندوں کو حقیر نہیں سمجھتا اور جو معمولی سے معمولی عمل اس کے لیے بجا لایا جائے اس کی جزا دیتا ہے۔ ہر بزرگ تیری بزرگی کے سامنے چھوٹا ہے اور ہر ذی شرف تیرے شرف کے مقابلے میں حقیر ہے۔ جنہوں نے تیرے غیر کا رخ کیا وہ ناکام ہوئے، جنہوں نے تیرے سوا دوسروں سے طلب کیا وہ نقصان میں رہے، اور جنہوں نے تیرے سوا دوسروں کے ہاں منزل کی وہ تباہ ہوئے۔ بروں سے نیکی کرنا تیری روش اور سرکشوں پر مہربانی کرنا تیرا طریقہ ہے۔ تیرے احسانات اس سے کہیں زیادہ تر ہیں۔ ان میں سے ادنا احسان یہ ہے کہ تیرا شکریہ ادا کیا جا سکے۔ اے میرے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور تجھ سے حسن اعانت کا خواستگار ہوں۔ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور میری راز و نیاز کی باتوں کو سن اور میری دعا کو شرف قبولیت بخش اور میرے دن کو ناکامی کے ساتھ ختم نہ کر اور میرے سوال میں مجھے ٹھکرا نہ دے اور اپنی بارگاہ سے پلٹنے اور پھر پلٹ کر آنے کو عزت و احترام سے ہمکنار فرما، اس لیے کہ تجھے تیرے ارادہ میں کوئی دشواری حائل نہیں ہوتی، اور جو چیز تجھ سے طلب کی جائے اس کے دینے سے عاجز نہیں ہوتا، اور تو ہر چیز پر قادر ہے اور قوت و طاقت نہیں سوا اللہ کے سہارے کے جو بلند مرتبہ اور عظیم ہے۔ عزیزان من، میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو عید مبارک۔ آپ عید منائیں، اپنا تعلق اپنے پروردگار کے ساتھ مضبوط کریں اور ویسے ہی زندگی گزارنے کی کوشش کریں جس انداز میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل نے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا۔ کدورتوں کو، نفرتوں کو دور کریں اس عید کے موقع پر گلے، اور جس کے لیے دل میں کسی قسم کی کدورت رکھتے ہیں ان سے ملیں، روٹھے ہوئوں کو منائیں، قریب جائیں۔ اس عید میں مستحقین کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں۔ میں ایک انسان ہونے کے ناطے اپنی بھرپور کوشش کرتا ہوں کہ اپنے طالب علم تک وہ پیغام پہنچا سکوں جس کو میں بذات خود اپنی عملی زندگی میں عمل پیرا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ تمام لوگوں کو پھر ایک دفعہ میری طرف سے عید مبارک۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔